बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबाज से मैं हिकमत इंजवा। नाज़िया, इस वक्त जो हॉट टॉपिक है वो तो आपको पता है और हर एक ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, जो जंग की ख़बरें हैं, वो कहाँ तक पहुँची और उसकी अपडेट क्या है। अब बहुत से आप तज़किये, तबसरे और मुख्तलिफ़ चैनल्स, मुख्तलिफ़ लोगों की थाट्स सुनते हैं तो आपको कभी एक तरफ ख्याल जाता है कि ये सही है, जंग होगी, और कभी ये बात आती है कि जंग नहीं होगी। लेकिन असल बात, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कहानी टाइप कह लें, कि होता क्या है। हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो क्योंकि इलेक्शन में ये जो देहाती इलाके होते हैं, कबायली इलाके होते हैं, इनमें बड़ी बड़ी बरादरियाँ, बड़े बड़े कबीले आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और ये कबीले दो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक हिस्से के साथ छोटे छोटे बहुत से कबाइल मिले होते हैं और दूसरे बड़े कबीले के साथ भी छोटे छोटे कबीले मिले होते हैं। इलेक्शन नज़दीक होता है और इलेक्शन के दौरान फिर ये जो उम्मीदवार होते हैं, बड़े ख़ानदान या कबीलों या अक्सरियती बरादरी के लोग, तो ये इलेक्शन को जीतने के लिए फिर एक नया ड्रामा करते हैं। ये ऐसा करते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या सड़कों पे, बाज़ारों में अपनी बरादरी, अपने कबीले के कुछ नौजवानों को इस तरह से हवा दे देते हैं कि आपने किसी न किसी हवाले से यहाँ पे पंगा करना है। वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज के स्टूडेंट हों या बाज़ारों के लोग हों या अड्डे पे कंडक्टर ड्राइवर हों, वो एक दूसरे के साथ छोटी मोटी धक्का मुक्की करते हैं और वो धक्का मुक्की बढ़ते 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 इतनी आगे चली जाती है कि देयर आर मेक आ टू नेशन थ्योरी, वो फिर दो कौमी नज़रिया बन जाता है। उनको इस हद तक वो लड़ाई बढ़ जाती है कि वो तहस्सुब, बरादरीज़म, कौम, कबीले की लेवल पे पहुंच जाती है और फिर वो जो दो बड़े बरादरी वाले लोग होते हैं, वो शुरू में इसको अपनी अना, अपनी जंग, अपनी जीत, अपनी शिकस्त वो समझते हैं। कोई कहता है मेरे नाक की बात है, कोई कहता है मेरी पग की बात है, कोई कहता है ये मेरे लिए जीने मरने का मकाम है, मैं इसका बदला लूँगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाते हैं और फिर होता क्या है कि वही जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं, चंद एक और बड़े लोगों को साथ मिलाकर बैठकर फिर ये फैसला करते हैं, आपस में राज़ीनामा कर देते हैं। बाद में जब इलेक्शन हो जाते हैं तो कुछ अरसे बाद पता चलता है कि ये लड़ाई असल में ना बरादरी की लड़ाई थी, ना कबीले की लड़ाई थी, ना ये किसी ख़ानदानी लड़ाई थी। ये लड़ाई सिर्फ इलेक्शन में, एक ये चाहता है कि मैं किसी तरह से इलेक्शन जीत जाऊं और दूसरा ये चाहता है कि मेरी अपने कबीले के अंदर बहुत से मेरे मुकाबले में मेरे करीबी रिश्तेदार भी इलेक्शन में खड़े हो गए हैं, लिहाजा मैं कोई ऐसा कांट करूं कि ताकि मेरे ख़ानदान में, मेरे कबीले में ये मशहूर हो जाए कि मैं बहुत ज़्यादा इनका हामी हूँ और मैंने फ़लाँ तगड़ी बरादरी को टक्कर दी है। ये सारे का सारा स्क्रिप्ट होता है और ये स्क्रिप्ट कई दहाइयों से चला आ रहा है। पहले तो हम इसे समझते थे, लेकिन अब समझ आई कि ये भी वही एक स्क्रिप्ट है जिसे ये कह लें कि अपने मुफाद को हासिल करने के लिए खेला जाता है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई ऐसी जंग का मामला हो, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, ये जो जंग होती है ये गरीब तो है, पहले से पिसा होता है, लेकिन आने वाली जो नस्ल होती है उसको भी इसके असरात का सामना रहता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो जैसे हम माजी में ये कहते थे कि आम आदमी कीड़े मकोड़े हैं, तो वाकई सही बात है, कीड़े मकोड़ों को इसी तरह से अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक इशारा ये भी है कि इमरान खान जो बेगुनाह, गैर कानूनी, गैर आइनी जेल के अंदर बंद है, उसके ऊपर इन दिनों जब से ये जंग के हालात हैं या इससे कुछ महीने पहले से लेकर अब तक इतनी सख्तियां हैं कि उसकी बहनें रोज़ाना ख्वार होती हैं, वो बेबस होती हैं, उन्हें कहीं अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलता, उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। इसकी वजह यही है कि इमरान खान से मिलने के बाद असल जो अंदर की बात है वो सामने आ जाएगी और अवाम एक दफ़ा फिर से ताज़ा हो जाएगी और वो जो अवाम के ज़हनों में कुछ अभी इमरान खान के हवाले से ठंडापन है वो फिर से गर्म हो जाएगा। इससे ये लगता है कि ये सारे का सारा ड्रामा है और हल्की फुल्की अगर कहीं कुछ होता भी है तो वो यही होगा
کہ جو لائن آف کنٹرول ہے یا چھوٹی موٹی جو اس طرح سے جھڑپیں پہلے سے بھی ہوتی رہی ہیں اب بھی ہوتی رہیں گی۔ ساتھ ساتھ دونوں ممالک چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ان کے اپنے اپنے ممالک سے جو امریکہ ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، ادر جو ملک ہیں، دبئی ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، ان کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طرح سے وہی والی بات آ جاتی ہے کہ تو بیچ میں آ کے چھوڑا کروا لینا تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ آگے اسی کے ساتھ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، جو اللہ تللے ہیں، جو اردلی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ بیٹھ کر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ظلم کا بازار گرم ہے، ہندوستان کے تمام چینلز جو پاکستان کے حق میں بولتے ہیں انہیں بند کر دیا گیا، ہندوستان میں جو صحافی سوال پوچھتا ہے اسے اٹھا لیا گیا، ہندوستان میں لوگوں کے گھر مسمار کر دیے گئے، ہندوستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے، جو چاہے اینکر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی حوالے سے پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے، انہیں یہ گریباں میں جھانکنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کتنی بولنے کی آزادی ہے، کتنے سوال کرنے کی آزادی ہے، کتنا یہاں پر کسی کی حمایت کرنے کی آزادی ہے، سیاسی حق میں یہاں پر چوائس کرنے کی کتنی آزادی ہے۔ یہاں پر تو پاکستان کے اندر خود پاکستان کی پولیس علیمہ خان جیسی جو معزز اور ساری زندگی جو گھریلو خاتون رہی ہیں عمران خان کی بہنیں، ان کو دھکے بھی دیتی ہے، ان کو روکتی بھی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے عدالت کی توہین بھی کی، ہاں ہم مریم نواز کے حکم پہ چلتے بھی ہیں۔ دوسری طرف جو پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف سے جس کا تعلق ہو یا نام لیتا ہو، چاہے وہ صحافی ہو، وکیل ہو، عام آدمی ہو، اس کے کاروبار جس طرح سے تباہ کیے جاتے ہیں، اس کا گھر بار جس طرح سے توڑا جاتا ہے، اس کی جس طرح سے تباہی کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جنہیں ہندوستان کا وہ ایک ایکشن تو یاد آ جاتا ہے، ہندوستان نے یوٹیوب چینل پاکستانیوں کے بند کیے وہ تو یاد آ گیا، لیکن جو اپنے ملک کے اندر ٹویٹر بند ہے، یوٹیوب بند ہے، سوشل میڈیا بند ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا انہیں یاد نہیں آتا۔ ان سب چیزوں کو اگر جمع کر کے ہم کسی ایک لائن میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے، یہ وہی کشیدگی ہے جو الیکشن کے دوران دو بڑی برادریوں کے درمیان ہوتی ہے، یا الیکشن جیتنے کے بعد، ہارنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد پھر واپس وہ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں، ایک ہی کلاس روم میں وہ اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں، پھر ایک ہی گاڑی میں وہ سارے سفر کرتے ہیں، پھر اسی دکان سے وہ سودا بھی لیتے ہیں۔ یہی سارا نظام، یہی سارا اسکرپٹ کہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے، آگے بھی شاید یہی اسکرپٹ چلے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔